नमस्कार हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खोबरापत्राक येवकार दिता। गोंयच्या दोतोरांनी भलायकी मंत्र्याच्या आस्वासना उपरांत स्ट्रायक फाटल्यान घेतला। कोलकाता शिकपी दोतोर अस्तुरीचेर बलात्कार करून भिरांकूळ रितीन तिचो खून केलो ताची आड भारतांतल्या वैजांनी निशेध सुरू केलो ताका 5 दीस भरले। सुरक्षेचेर आनी हेर विशयांचेर उजवाड घालून गोवा एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक मेमोरेंडम दिलो। अस्तुरी वैजांचे सुरक्षेची खात्री करूंक सुरक्षेचे सगळे उपाय घेतले म्हूण मंत्री राणेन उतर दिलां। आपणाचें स्ट्रायक बंद करीत पूण कोलकाता ओनीत जालेले वैजूनीक न्हीद मेळूंक पर्यंत आतां काळे कुडके बांदप चालूच दवरतले म्हूण वैजांनी सांगलें। We stand here before as a part of the protest that we had organized for last 5 days in Goa Medical College, including the residents, the UG students, the interns, against the heinous crime that had happened in RG Kar Medical College, Kolkata. We still stand against the injustice that has been done, the crime that has been done. But we are greatly encouraged on receiving the messages by respected Dean Sir of Goa Medical College, MS and the HM of Goa that the grievances would be addressed as fast as possible. And we await the execution with much anticipation and hope. And we have greatly deliberated upon this and discussed upon the strike that is going on. And in view of the goodwill of the people of Goa, we have hereby decided to call off the strike. But that doesn't mean our protest will end. Our protest will continue in one way or another, whether that is writing articles, creating more awareness among the people of Goa, or by wearing a black band in our OPDs or routine services. We will continuously remind the people about the injustice that has been done, and we hope that the justice is delivered to our colleague in Kolkata as soon as possible. For the period of the during the protest, how was the people's reaction to it? I think first and foremost we have been greatly supported by our respected team and MS during the entire protest, by all our HODs and our colleagues which are senior to us, who have taken the responsibility to address to the patients also along with us in emergencies. Other than that, we have tried to aware the people within the campus and outside the campus also, and all of them, I think, to a certain extent have gotten aware that such crime has been committed and such crime should never be committed again. We also had, on the event of Raksha Bandhan, a government school from Chimbal had come to us, and they had tied Rakhis to the doctors. Seeing a 6-year-old, an 8-year-old getting aware about the situation is a matter of great pride for us. And Health Minister and our Dean Sir for listening to our demands very quickly and to support us all along with all the way. Hey, demand आमचे कितें आहा, these are not just 1 or 2 days of this thing. We have tabulated a whole column of all the small things which will require some time. But anyway, we all have collected our demands and given to Sir, which he has addressed even in the media, saying that he will give us a written confirmation that he has read all of that, and he will proceed it to the cabinet and present it to the Chief Minister as well. So regarding the strike, as of now, we have decided that we will have another meeting. But considering all of the positive response that we have got, we might call off the strike. आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज जर आमी पळयता, it is as compared to many other government institutes is in a very good state with respect to security, with respect to all infrastructure. पळोवंक गेलें जाल्यार कंपॅरेटिवली खूब बरें आसा, बट स्टील देर आर सम ब्लायंड स्पॉट्स. आमचे खुबशे अशे बाकीचे रिप्रेझेंटेटिव्स आसा फ्रॉम जनरल फ्रॉम UGs, interns, बाकीचे residents. They came up with certain points which we all compiled and we have given to Sir. So whatever Sir has given as assurance, and we are really happy that he has addressed it so fast. We are very positive response आमकां मेळ्ळो आसा. Very happy with. And if this continues like this, we will possibly consider कि we call off the strike after this, because आमचो एक part of the strike, our demands getting met, giving us a timeline, giving us an assurance, was one part of the strike. Second part, which is justice, that will take time. We know that will take time, but दुसऱ्या वाटेनी we will still continue to protest. आमी आमच्या work आजाचेर maybe tying a black band, as simple as that. Relationship officers, so one of the doctors will be identified in the next 2 days. Apart from that, त्यांचे security and CCTV सगळीकडे जे लागता
आनी त्याच बरोबर जे कितें तांकां दिसता की जाय they have identified, guard has already identified. I am going to be putting this, writing to them and giving them an official commitment that we will be putting this up to the Chief Minister and then also to the Cabinet for discussion, so that these issues which they are all basic issues, there nothing much is required here, but wherever they require, the lady doctor safety is prime for the state of work. Me, not only as being a health minister, but also being a minister for women and child, it is important for us to see that women's safety is something that is utmost important to the government and priority of the government. It cannot be only through lip service, it cannot be only through giving just letters of confirmation that I have received the letter and we are doing it. No, we are going to put it to the Chief Minister and I am going to pursue with the Chief Minister to see that these aspects that have been raised by the Guard Association is fulfilled. I am confident that the Chief Minister will address this issue. CCTV camera, computer-based reporting system, security guard to accompany residents, IPHP and super specialty and बाकी forensic log हे सगळ्या गोष्टीचे बरयल्या एडिशनल सिक्युरिटी खंय प्लेस करपाक जाय आणि हे सगळे जे विजिटर्स पास टू बी एनफोर्स्ड हे हांव सगळे जे बरयला तांकां हांव कमिटमेंट रायटिंगान दिता हॉस्टेल इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज आणि त्याच बरोबर जे त्यांनी सांगलेले आसा त्यो सगळ्यो गोष्टी आमी इन रायटिंग तांकां हांव लेखीत आयज दितलो आयज फुडल्या 2-3 वरां भितर लेटर तांकां पावतले गार्डाक कॉपी दिनाक वयतले आणि हांव एक सेपरेट लेटर मुख्यमंत्री करतलो पण आमच्या कडल्यान कमिटमेंट आहा की हे सगळे जे गार्डान रिक्वेस्ट केला हे आमी पूर्ण करतले. सरकार अंजुना गांवांत सावंड पोल्युशनाचो विशय सुटावो करूंक उणें पडला ते विशीं मंगळारा दीस निराशीपण उक्तावन गोंयच्या प्रदेश काँग्रेसान लागू जावपी अधिकारी कायदे चालीक लावंक उणें पडल्यात म्हूण ताका गुन्यांवकार केले. ट्युरिझमाच्या नांवान मेळत तश्यो जोमणी विकतात आनी भितरले वाठार इबाडटात ताचे आड विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी आलेमान कोर ताळो उबारलो. राज्यान दर्याच्या आंगान सुरक्षा मजबूत करूंक आदींच उबाय घेवचे म्हूण ऑलेन्सियो सिमोयसान मागणी केल्या. आज लोकांक रस्त्यार देंवचे पडटा न्याय घेवपाक. लोकांनी ह्या सरकाराक निवडून हाडिल्ले आपली कामां करपाक आनी हे सगळे जी इलिगॅलिटीज ज्यो आसा त्यो जाग्यार घालपाक. जेन्ना ते दीस पळय आमी सायटीर गेले मजा अशी म्हणल्यार थंय जेन्ना आमी सायटीर आमी एक्चुली थंयच्यान चलत ऑजरांतल्यान आमी चलत ते हिल टॉप आसा थंयच्यान आमी पुलीस स्टेशनार वचपाक असो स्थानीक लोकांचो तो प्रस्ताव आशिल्लो. जेन्ना आमी ते ऑजरान जंक्शनाचेर पावले तेन्ना तो पुलीस इन्स्पेक्टर परेश जी नायक म्हणटा तो देंवलो आनी सडनली आमचे कडेन उलोवपाक लागलो आवट ऑफ नोवेर. आमी कोणाक थंय हाडो आमी जस्ट चलत वताले 4-5 जाण हांव आनी खासदार आनी स्थानीक लोक आशिल्ले. देंवलो आनी म्हणपाक की खंयचो क्लब चालू आसा सांग आपूण केस रजिस्टर करता. आतां दीस इज व्हेरी सस्पिशियस की पुलीस इन्स्पेक्टर आमकां हाडयता आनी विचारता 10 जावन 10 मिनटाचेर की खंयचो क्लब चालू आसा आमी बंद करता. 100% रे त्या दीस जेन्ना आमी पुलीस इन्स्पेक्टर तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तुमी गोंयकारांक दाखयलें की जेन्ना पुलीस इन्स्पेक्टराक आमी सांगलें की तूं भितर वच आनी रेड मार जाल्यार पुलीस इन्स्पेक्टरान त्या रहितान 15 मिनटां भितर घेवना. आतां एज पर लॉ जर तर तूं रेड मारतलो आनी इन्स्ट्रुमेंट कॉन्फेस्केट करतलो ऑफ सावंड मॉनिटरींग जाल्यार डीवायएसपीक ती पावर आहा. समज डीवायएसपी इज नॉट प्रेझेंट ऑन द साइट देन द पावर गोज टू पुलीस इन्स्पेक्टर. अरे पुलीस इन्स्पेक्टराक ते कोता काडना मरे. पुलीस इन्स्पेक्टराक तुम्ही पळयलें की 15 मिनटां तो भितर घेना. पुलीस इन्स्पेक्टर सांगता दार ओपन करना. जो मनीस जे डिपार्टमेंट आमकां हांगा सुरक्षा दिवपाक लागून जे आसा ताकाच जर तर भितर घेना फाल्यां भितर जर तर रेप जालो मर्डर जालो जाल्यार पुलीस कसो वतलो रे भितर. थंय फाल्यां ड्रग्स जर तर हांकां नॅक्सस धरपाक जाय जाल्यार पुलिसाकूच तो भितर सोडना. सो दीस शोज की हे दिल्लीवाले आमचे बापूय जाल्या आणि हे कंप्लीट पुलीस डिपार्टमेंट तांचे सकल काम करता. See, we have spoken in the assembly about the sound pollution and we were given an assurance that the right amount of equipment. Today, if you see this sound pollution in the last 2 years we have taken, je amgele innocent kazra jate. Example, there are 2 directions. One is to give relaxation to the traditional weddings happening post 10 o'clock and where innocent Goans want to have sound to that restrictions bond korpa.
आमकां एनवायरमेंट मिनिस्टरान जी आश्वासनां दिल्ली म्हाका दिसता दे आफ्टर द असेंब्ली दे फॉरगेट इट. दुसरी भाशा चलना, तो रुलिंगाचो आसूं ऑपोजिशनाचो आसूं, तूं जरी तर इनवॉल्व आहा with regards to land and changing of zones and whatever it is, everyone has to come clear. I believe that today the people of Goa are worried ki amच्या भुरग्याक नातवांक सगळ्याक मुखार whether there will be land. This was the government under in the year 2014 that promised special status to the people of Goa. The Prime Minister under the pretext said that special status would be given. What has happened to those promises? Today you see reckless sale of land, reckless sale everywhere. आणि hinterland tourismच्या नावान जे डिस्ट्रक्शन जातलें of environment, who is responsible for that? The tourism minister spent almost 10 crores promoting hinterland tourism. But what infrastructure do we have? मुतूर जरी वचपाक टॉयलेट आहे hinterland tourism कोताय. सो हे सगळें ह्या सरकाराक इव्हेंट करपाचो जो म्हाका दिसता एक संवय जाल्या. Honorable courts have exposed one after another सगळे issues because of concerned citizen. Honorable court has exposed the government and we are thankful to the honorable court for taking up this issue. आता मुद्दो पळय कोस्टल सेक्युरिटी जे अमित बाबान सांगलेले आसा. आयज इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाता, सेंट झेवियर एक्सपोजिशन जाता, वर्ल्डाचे सगळे लोक ट्युरिस्ट गोंयांत येता आनी दुर्दैव पळय आसा की कोस्टल सेक्युरिटी गोंयांत नात, टोटल फेलियर आसा. सो म्हाका दिसता खंय ना खंय सरकारान हितून लक्ष घेवचें, कित्याक आमी पळयलेलें आसा श्रीलंकान जेन्ना एक टेररिस्टान बॉम्ब ब्लास्ट केलो आख्खी ट्युरिजम कॉलेप्स जाली श्रीलंकान. आनी हेच सिट्युएशन म्हाका दिसता गोंयांत जावपाचें आसा. एटलिस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स म्हाका दिसता होम मिनिस्टरान कोस्ट गार्डाक सांगचें की 0 to 12 नॉटिकल मायल्स मॅन करचें म्हणून. नाल्यार फाल्यां कितें जालें जाल्यार हे गोंयची इमेज पळय आहा ती वन्स एंड फॉर ऑल हे काबार करतले अशें आमकां दिसता. सोमारा दीस देवला भितर एके ओस्तोरेक मांद्रे गांवच्या दादल्या आनी ओस्तोऱ्यांनी सुमारा भायर मारली. आपणाक सुमारा भायर मारल्या म्हूण सांगून ते ओस्तोरेन मांद्रेच्या पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केला. आज ती ओस्तोरी देवला भायर उपास करूंक आपणाक न्हीद मागतना दिसता. The Mandrain police have registered an FIR against 6 persons for assault: Praveen Sawant, Rajesh Sawant, Jairam Sawant, wife of Rajesh Sawant, Ladu Sawant, wife of Ladu Sawant, and others, all residents of Ashwem, Mandrain, for using filthy words and assaulting the victim with slaps, kicks and fist blows, causing her injuries, and during the scuffle accused persons touched the complainant lady inappropriately, thereby outraging her modesty and threatened with dire consequences to kill. सुप्रीम कोर्टान आलींच रिझर्वेशनाचेर आपणाचो निर्णय कसो ताका जाप कशी. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायब्स, युनायटेड फोरम गोवा पंगडान ऑगस्टाचे 21 भारत बंद करूंक आनी पणजे आझाद मैदानार शांतीपणी निषेध मारूंक उलो मारला. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायब्सान ना तांकां रिझर्वेशनांतली भायर दवरून शेड्यूल कास्ट जोम्यांनी आनीकूय ल्हान ल्हान भाग करचे म्हूण ऑगस्टाचे पयलीर कोर्टान निर्णय दिलो. ताचे आड हो निषेध आसा. देशांतल्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायब्स समुदायांनी ह्या निषेधाक आपणाचो तेंको उक्तायला आनी फोरमान सरकाराक जाता तितले बेगीन ह्या विशयाचेर उपाय घेवचे म्हूण विनंती केल्या. हो जो 1 ऑगस्टाक सुप्रीम कोर्टान एक जजमेंट जो दिलो आनी तो क्रिमी लेयर आणि क्लासिफिकेशन इन द कास्टाच्या भितर आणि क्लासिफिकेशन असो जो जजमेंट आसा, हो जजमेंट म्हणजे खंय तरी आमकां आमच्या लोकां मदीं फूट पाडपाचो हो जजमेंट जावंक शकता अशें आमकां दिसता. आनी तेका लागून आमी ह्या जजमेंटाचे आमकां मान्य ना आनी म्हणून
संपूर्ण देशान जो आज बंद पुकारला त्या बंदाक म्हणजे 21 तारखेर ऑगस्टाच्या जो बंद पुकारला तेका आम्ही गोंयांतल्यान संपूर्ण जनता SC ST आणि इतर आमचे जे सहकारी आसा OBC आसा मायनॉरिटी आणि जे आमचे वेल विशर्स आसा तांकां सगळ्यांक आम्ही आव्हान करता की तुम्ही ह्या बंदाक आमकां सपोर्ट करचो आणि सगळ्यांनी थंय हजर रावचे अशें आमी तांकां आव्हान करता. आणि आमचे कितें डिमांड आसतले थंय ते हांव बेश्टे 2 मिनटां शॉर्टकट वाचून तुमकां सांगता. आमचो पयलो डिमांड आसतलो टू प्रोसीड द promulgation of the ordinance made the judgment ineffective. Second, to file the review petition by the central government in the case before the apex court. Third, to frame approximate bill to be placed in the legislature in the coming parliament session with the respect of judgment stated above. Fourth, to conduct the socio-economic education caste census, to come up with the legislation with the provisions of reservation for SC ST in judiciary and in private sector enterprises with the clear-cut provisions not to de-reserve the post or seats, with the proposal of introduce amendment in the constitution to nullify the creamy layer and the quota within the quota. 7. To take the necessary step to place the reservation laws for SC STs under the 9th schedule of the Constitution of India. 8. Any other steps deemed proper for the development of the SC ST. देशाचो आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीच्या जल्माच्या 80 वर्सां निमित्तान मंगळारा दीस गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन पणजे काँग्रेस हाऊसान ताचो मानान उगडास केलो. ह्या आदल्या प्रधानमंत्र्यान देशान जे योगदान दिलें केरीत भाशेन पंचायती राजान 73rd आनी 74th बोदोल हाडलो ताचेर विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी आलेमान उजवाड घालो. आज IT सेक्टरान जावं पंचायत राज लोकांक पावर दिवपाक आज जे हे सरकार लोकांच्या हातान जे काँग्रेस सरकारान जे पावर दिल्ले 73rd आणि 74th अमेंडमेंट हे पंचायत राज ऍक्ट तशेंच एड्युकेशन सिस्टम मॉडर्नायज करपाक हेल्थ सेक्टर मॉडर्नायज करपाक आमचे स्वर्गीय राजीव गांधीचे स्वप्न आशिल्ले. Today is also a special day because on 20th August 1992, Konkani was given its due right, was made part of the constitution of in the 8th schedule. And as we celebrate today's day, I believe for us all congressmen today, our leader Rajiv Gandhi is an inspiration, will continue to be an inspiration in the years to come. Because his contribution towards Goa and towards India cannot be forgotten. When nuclear war जावंक शकता ताणें सांगलें let's denuclearize. So today ताजे पळय विचार आशिल्ले ते आयज more than ever relevant आसा. So आयच्या दिसा आमी ताजे विचार फुडें व्हरया. काँग्रेसाक आमी आयज we have a very important role in India. जशें आमी पळयना की आसात ते रुलिंगान कशे रिलिजनामध्ये कास्टामध्ये सगळ्यामध्ये डिव्हिजन घालतात ते फक्त आम्ही एज काँग्रेस पार्टी आमकां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ताजे विचार घेवन सगळ्या लोकांक एक करून देश आमचो मजबूत करूया. रोवपाचे जागे कायदे आड बदलून ताचे प्लॉट करप्यांक 25 लाख रुपया फारीक करपाची कॅस फावो करूंक आपणाचें खातें बिलान बदल हाडूंक येवजिता म्हूण TCP मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. पूण बिलान जो बदल हाडटात तो रोवपाचे जागे आसात ते रोवपाचे जागे करूंक दिवचो ना अशेंय ताणें सांगलें. आतां मेरेन TCP खात्यान 900 केशींचेर उपाय घेतल्यात जातून
कायद्या आड केलेले प्लॉट आनी दोंगराचें कातरप आसा अशें राणेन सांगलें. सगळे व्हडले प्रोजेक्ट उबारतात ताका इंडियन ग्रीन कावन्सिलाची परवानगी घेवची पडटली, पूण गोंयांक कायद्यान वचपा शिवाय दुसरी वाट ना अशेंय ताणें सांगलें. Today we have taken we had a detailed meeting with the town planning board, and in the town planning board various issues were discussed. In the media, several hill cutting and several issues that have been discussed, and constantly direction was in the direction of the town and country planning department. Not a single issue reported by the media has the permission of the town and country planning department. Every decision that has been, every action that was taken by the concerned individual, action has been taken by the town planning department. FIRs have been filed, and we are moving for fresh amendments. That even in the past the rule was like this, that first you have to file, if he has gone beyond 25% gradient, he has to file your department has to file FIR, and then the court would decide. Court can decide, because court has to decide, and what we want to do is bring in amendments so that immediately if it is beyond 25% and is established fact, we want to bring in a fine of about 25 lakhs in this particular thing. So I am moving the file now, so that we immediately fine. So people have to fear actually from hill cutting beyond 25% gradient. माझ्या स्वतःच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी धारखंड म्हणून एक एरिया, थंय एकट्या मनशांनी इल्लिगली 100 प्लॉट मारले. आयज आता ऑफिसरांक आमी बोर्ड मिटिंगेन घेतल्या की डिसिजन घ्या की 70 आनी उसगांव माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्ट्रिक्टली ते धरपाक जाय. आता कोणी प्लॉट मारले, कशे कितें मारले हे अशें आतां हांव काल मिटींग आनी पंचायत मेंबराची घेतली, म्हाका कळ्ळें क्लोजर कितलेय केसीसचे जाल्या. तुम्ही म्हणटा न्ही डिपार्टमेंटान एक्शन घेवंक जाय, डिपार्टमेंटान 900 केसीसचेर एक्शन घेतल्या, आनी 900 केसीसचेर एक्शन घेवन आमकां ते मागीर फायनल क्लोजराक केसीस येता, तेंचेर एक्शन कितें आहा तें जायत ना. म्हणून आमकां अमेंडमेंट ह्या तरेचें प्लॉटिंग इल्लिगल केल्यार, ऑर्चर्ड लँडान प्लॉटिंग इल्लिगल केल्यार कमीत कमी 25 लाख फायन आमी घालतले. एरिया वायज आमी स्पेसिफिकेशन करून आमी एक टेबल करतले. 5,000 and above, 10,000 above, 25,000 and above, एक 3 कॅटेगरी करून आमी ते फायन घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतो. हे ग्रीन हब्स आर डेव्हलप करायची गरज आहे. लोकांची वस्ती वाढत चालली गोवामध्ये, पण त्याच बरोबर वाढताना सामान्य जनतेचे जीवन एक सुखीने व्हायला पाहिजे आणि त्याला योग्य तऱ्हेचे बेनिफिट्स मिळायची गरज आहे. लागू जावपी क्लबाक आवाजाची नदो ताबो दवरपाचे युनिट घेवंक केंद्रापुर्यान निमणी तारीख दिल्या, ताची खबर कोर्टान दिवची म्हूण मुंबयच्या उंचल्या कोर्टान सोमारा दीस गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगला. कापलेन बरयतच ताचेर उपाय घेवंक पुलिसांक कितलो वेळ लागतलो तिवूय खबर पुलीस सुप्रिंटेंडंटान दिवची म्हूण मागला. दोंदो रातच्या वेळार चालू दवरूंक परवानगी दिलेल्या 23 क्लबांक आवाजाची ताबो दवरपी मिशिनां बसोवंक नोटीस दिल्या. त्या भायर असले धंदे करपी 400 जाणांनी ती मिशिनां वापरूंक परवानगी मागल्या म्हूण गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कोर्टाक खबर दिली. फुडली केस एप्रिलाची 21 दवरल्या. From Pollution Control Board submitted a list of all the units where consent to operate was taken, in some cases where the consent to operate has lapsed. Now the court wants to know whether we have issued the corrigendum. We had issued corrigendum for putting up the noise monitoring stations in each of the restaurants or wherever the music is played. We have given them a list of 32 units where we had sent the corrigendum. Now the matter is kept on 21st to find out whether they have installed the monitoring stations or not, and there are further more queries to which we have to answer on. That is why the matter is kept on 21st. So the restaurant or pub are identified to install the no, it is identified means they are all already there. They are more than 400 units which have applied for, which consent to operate has been given. Okay. So they have to install it according to Pollution Control Board. We have issued corrigendum to 32 only as of now. We will be monitoring them first whether they have installed, and we will issue corrigendum to the others also, amending their consent to operate and ask them to install the noise monitoring. So in short we can say that it is going to be a condition for getting the consent to operate. Yes, it will be a part of the consent to operate. To install the noise monitoring stations. Okay. Which will be connected to the Pollution Control Board, police station and the SDM office. Real time? Real time. Okay. Then we will see how to implement it. आमकां डिमांड आहा तेणी कोर्ट ऑर्डर्स फॉलो करपाचे. आमकां आतां कोर्ट कितले ऑर्डर करता फॉलो. आतां आमकां एनजीटीन आतां एक ऑर्डर दिली 2059 सानमराची केस काडलेली. दॅट सावंड सिस्टम हॅज बी कॉन्फिस्टिकेटेड. सावंड वाडयलो जाल्यार
ते ऑर्डर फॉलो करना आमचे पुलीस न्हू कित्याक लागून हें करतात ते आनी पुलिसां एक्शन काय एक्शन घेना मेन पुलीस एक्शन घेना न्हू ताका लागून ऑर्डर पास करीत आहा जजमेंट दितोच आहा तुमकां दिसता पुलिसांक कितें पावता आसतलें आतां म्हाजें सांगून पावता आसतलें नाल्यार पॉलिटिकल प्रेशर आसतलो हां ते दिसा दिला आयले आपूण तुमकां हें क्वेश्चना म्हणल्यार त्याच दिसा स्टार्ट ब्लास्ट बेश्टे हाडले बेश्टे आमकां तें भाशण दिलें तेणें पुलीस स्टेशना आयला तेज्या हॉस्टेलाक हें चलता तें चांगलें तेन्ना तें आबूस जालें तें सो फुके खबऱ्यो तेंच्यो फुके खबऱ्यो त्यो आमकां पिशान काडपाक त्रास जाता सावंड पोल्युशन एक्चुअली सगळ्यांकूच जाता म्हणजे लोक भियेता की फुडें सरपाक कितें तेंकां अटॅक करतात म्हणून कोण अटॅक करता ते कोण ऑर्गनायज आसा ते मनशाक धाडटा तेंकां कितें आहा पयशे तेंकां ते जिवाक इटयल्यात ते बाउन्सर बिन्सर चल्ले वय दारगाल लागसार NH66 मार्गार व्हडलो ट्रक ल्हान रिक्षाक आपटलो आनी ते वाटेर सगळी येरादारी आडकोडून उरली रिक्षा चलोवपी आनी वस्तोरी प्रवासी आसली ती मातशें जखमी जाली इलाज करूंक दोगांयकूय हॉस्पिटलान व्हेली A tragic accident was reported on NH66 near Dhargal between a truck and a good carrier rickshaw. The incident occurred on Monday late at night. Container truck collided with a goods carrier rickshaw, causing major injuries to the rickshaw driver and a female passenger. Locals rushed to the accident spot and immediately shifted to the hospital. The accident caused heavy traffic congestion which was later cleared with the help of police. शॉर्ट सर्किट जावन UPSक उजो पेटलो तेन्ना पणजे गोवा कॉलेज ऑफ होम सायन्साचे एक क्लासीक उजो पेटलो शिकप्यांक क्लासींतली बेगीन भायर काडली आनी सगळीं सुरक्षीत आसात अधिकाऱ्यांनी रोखडेच पणजेचो उजो पालोवपी खात्याक कोडीत करून पेटलेलो उजो पालोवंक सांगलें कितें जालें एक्झॅक्टली कितें जालें एक्चुअली फर्स्ट वीक इन क्लासरूम आसा एक आमचो क्लासरूमात कितें तो UPSक कितें ताका उजो पेटलो मस्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किट सो जाल्यार कळना म्हाका सगळें एवरीथींग डार्क काळोख जाला तेन्ना सो पयले आमी भुरग्यांक स्टुडंटांक भायर काडले आनी मागीर वी कॉल्ड फायर ब्रिगेड आनी तेज्या पयलीं आमचे पळय हांगा फायर एक्सटिंग्विशर आसा तितून आमी पयले ट्राय टू उदक वाडोवपाक इतकें पूण भुरगे एवरीथींग वॉज सेफ कितली भुरगीं आसली आमची 150 सुमार भुरगे आसले पूण थंय क्लासीन एक 5-7 भुरगे आसले 5-7 आसली भितर क्लासीन ओके आनी ते UPS चालू आसलो काय बंद आशिल्लो चालूच आसता ती स्टुडंट ते चालू आसता की देवर वर्किंग क्लासी चालू आसली देवर वर्किंग ऑन दॅट हां देवर वर्किंग ऑन दॅट स्मार्ट क्लास ओके मागीर तो ऑटोमॅटिकली उदक पडला मागीर ते केम आउट मागीर आमकां सांगना आमी मागीर हें केलें डॅमेजीस कितें आसा डॅमेजीस स्मार्ट बोर्ड सगळे डॅमेजीस बातोरा युनायटेडान घडून हाडलेल्या बातोरा युनायटेड 9A सायड फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान उंचेरी युनायटेड क्लबान पिदातिगाल स्पोर्ट्स क्लबाचेर 7 गोलांनी चोयत चडून क्वॉर्टर फायनलान प्रवेश केला हो खेळ सोमारा दीस कुर्तोरी सेंट एलेक्स इगोजीच्या मैदानात जालो In the Batora United 9A side football tournament, it was all one-sided affair on the ground. Unjirim United outplayed Piddigal SC in all departments of play and fired 3 goals in first session of play and 4 goals in second session of play. Unjirim United score a brace by Rosween Dias in 7th and 44th minutes of play, while Valroy Antau in 30th and 45th minutes of play. Daniel Menezes, Floyd Antau and Floyd Luis also added their names in the score sheet in the 25th, 50th and 55th minutes of play. Piddigal Sports Club tried hard to reduce the margin but all efforts went in vain. Rosween Dias of Unjirim United was awarded as man of the match. Inacio for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रात इतलेच हेराल्ड TV कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. उदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.